नमस्कार बंधुरा आमार आजकेर गल्पे बृद्धा माके तार एकमात्र छेले बृद्धाश्रमे थाकार परामर्श देय। बोले ओखाने तार अनेक संगी आछे, सब समय गल्प गुजब करे सब दिनगुलो खूब भालोभाबे केटे जाबे। एई बोले माके बुझिए निये से घर थेके बेर हय। शेष पर्यन्त बृद्धा माके कोथाय निये जाय आर सेखाने मा गिये जा देखे ताते तार मायेर अनुभूति किरकम हय सबटा जानते होले गल्पटा शेष पर्यन्त शुनबेन। गल्पटा केमन लागलो आपनादेर मूल्यबान मतामत जानाबेन। भिडियोटा भालो लागले लाइक और शेयर करबेन। चैनलटा सबस्क्राइब करे पाशे थाकार अनुरोध रइल। आशा करछि निराश करबेन ना। संसारी छेले माके डेके बोलछे, मा एकटा कथा बोली, आमार एकटा अनुरोध राखबे? तुई चाइले आमी कि ना करते पारी बोल, तोर सब कथा आमी राखबो। तोमार बौमा बोलछिलो तोमार तो बयस हयेछे, एखन तो तोमार शरीरे एकटु विश्राम प्रयोजन आर ए बाड़ीटाओ तेमन एकटा भालो नय, छोटो खुबछि, तोमार काशिटाओ बेड़े गेछे आर तो डायबिटिस आछे, हार्टेर समस्या, हाड़ेर समस्या आरो कत कि। हाँ रे मने हय आर बेशी दिन। आह थामो तो मा, तोमार सब समय देखाशोनार जन्य काउके राखते हबे। अच्छा आमाके ताहले ग्रामे ना ना ओई जे बृद्धाश्रम स्पेशल ब्रांच ओते भर्ती करले केमन हय? एटाई बोलछिलो तोमार बौमा। ओखाने अनेकेई थाकबे तोमार मतो, तादेर साथे गल्प करते पारबे आर ए बाड़ीते केउ नेई। आमी व्यवसाय दौड़ाচ্ছি, तोमार बौमा अफिसे आर मिठी तो सारा दिन स्कूले। ओखाने तुमी आरामे थाकबे मा। मा एटाई आमार माने आमादेर अनुरोध छिलो। अच्छा तुई चाइले ताई हबे। थैंक्स मा। मा कालके बिकेले किन्तु ताहले ओखाने जाच्छो, तोमार बैग गुछिए राखबे। परेर दिन अस्वस्तिकर ज्यामे आटके आछे मा छेले। नीरबता भांगलेन मा। बाबा ओखाने आमाके देखते जाबि तो? पारले एकटा फोन किने दिस आमाके। मा तुमि फोन दिये कि करबे? ओखाने फोन आछे तो? কিছুক্ষণ পরে একটা পাঁচতলা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ালো। আবার বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে এবার ছেলে বলে উঠল, নামো মা, এটাই তো বৃদ্ধাশ্রম। মা দেখছো, বলেছিলাম না তোমার পছন্দ হবে। তোমার জন্য দোতলার দক্ষিণের ঘরটা বুকিং করে রেখেছি। বাড়ির ফলকে নাম দেখোনি? বাবার নামে রেখেছি। মা পুরো বাড়িটাই আমাদের, এবার তুমি আরামে থাকতে পারবে মা। তুই না এমন কি কেউ করে? কান্না ভেজা চোখে জোরে জোরে মাথা নাড়ছেন, আনন্দে কথা বলতে পারছেন না। পার্টি শেষে ঘুমাতে যাবে এমন সময় পিছন থেকে মায়ের ডাক। হাতে ব্যাগটা আটিসাটি করে খুঁজে একটা কৌটো বের করে ছেলের হাতে গুজে দিয়ে বলে, নে, এটার আর দরকার নেই, ইঁদুরের বিষ। চিন্তা করেছিলাম যদি বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসিস তাহলে সেদিনই খেয়ে নেব। ধুর মা কি যে বলো, এটা তো সেসব আমি কাল রাতেই পাল্টে তোমার ক্যালসিয়ামের ওষুধ ভরে রেখেছি, তুমি ঘুমাও। মার আজ আর কিছু চাওয়ার নেই, আর কিছু না হোক তার ছেলেকে সে অন্তত মানুষ করতে পেরেছে। যাক, আজকের ঘুমটা সত্যিই আরামের হবে, ঘুমের ওষুধ আর খেতে হবে না।